پیارے بچوں السلام علیکم. آج پڑھو اس تریمہ جمٲژ ہٕنٛز کٲشِر کِتاب یَتھ سبقس سٕنٛدۍ چھُ ناو گاٹِل شُرۍ چالاک شُرۍ. اَتھ چھِ لفظ کٮ۪ن دِتھ پٮ۪ٹھ کٮ۪ن محلہٕ نلکہٕ حٲدثہٕ ژھٮ۪ٹھ. اگرمن وٕچھ محلہٕ والیو چھُ نلکہٕ یلہٕ تھوٚومُت تٔمۍ کوٚر نلکہٕ بنٛد. دپان اگرمن وٕچھ محلہٕ والیو اوس نلکہٕ ترٛوومُت آبُک نلکہٕ ترٛوومُت یلہٕ آب اوس راوان تٔمۍ کوٚر نلکہٕ بنٛد یعنی کہِ تٔمۍ بچوو آب. اشوکن وٕچھ کمرس منٛز دۄہلی تہِ بجلی گاش تٔمۍ کٔر بجلی بٔتۍ ژھٮ۪تہٕ. دپان اسلمن وٕچھ کمرس منٛز بجلی لمپ دزان تٔمۍ ہسا کٔر بجلی لمپ بنٛد لمپس کٔرٕن سُچ بنٛد. اسلمس آو کمرس منٛز گیسُک مُشُک. دپان اسلمس آو کمرس منٛز گیسُک مُشُک تٔمۍ کٔر گیس مچھِن سُچ بنٛد. اگرمن بچوو آب اشوکن بچوو بجلی اسلمن رُکوو حٲدثہٕ. اکرم اشوک تہٕ اسلم چھِ گاٹِل شُرۍ. پتہٕ چھِ اتھ مشق دپان پٔرِو تہٕ لیکھِو. محلہٕ نلکہٕ سُچ دۄہل گاٹِل. مثال وٕچھِتھ بنٲیِو نٔوۍ لفظ. مثلاً گاٹُل گاٹِل یِتھَے کٔنۍ زِ ژھاوُل ژھاوٕلۍ. اتھ بناوُن لفظ پننہِ زبانہِ پٲٹھۍ.